malidene kauma aunisu ikera fa wafa anga jamana problème bi yoro mina sisa ka gelen parce que problème tara ka ke sia problème yi alors que malien den kilini na be ba do gele amba nga bi sia ko kelete bo bamba ci munu be ka do anga ni fagali modèle sugu mi malien yere ka foko malien yere ka ke amale nyogona ka gele. Moi je pense que gouvernement kan ka mesure d'ota ka sécurité renforcée ka malien bla sécurité la pour que ni ka sugu be se ka éviter chogomina anga jamana konnana o de koni ni ka lañini kalati. Donc bi koni vraiment kololom bina jamana en kan bi an bɛ dusu gasilen don parce que nin tɛ a fɔlɔ ye je pense Ogo Sakuta kɛra su 100 ani kɔ ye bi ta fɛnɛ bɛ 100 ni kɔ la donc an ka dusuma kasi bɛ kɛ ka kɛ banbagatɔw ma ani mɔgɔ minnu somɔgɔw tora la mais au sanfɛ an bɛ welewele da kɛ an ka jamana ma vraiment an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'a lajɛ u ka dan siri nin ko in na parce que n'u ma dan siri nin ko in na a bɛ fɔ fɛn ma bamanankan na ko sa degunnen bɛ kini kɛ ala ma bɛna taa se o yɔrɔ ma o jamana dun mago t'o la o ye jumɛn ye jamanadenw yɛrɛ kana na funteni ka ko ta k'a ɲɛsin jamana yɛrɛ ma min bɛ kɛ nimisa y'an bɛɛ ma donc jamana ɲɛmɔgɔw u bilala yen de ka jamana protéger jamanadenw lakana u ka o baara in vraiment u kan ka o de bila diɲɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ sisan wa accord politique ko minnu ni député ko ninnu ko bɛɛ bila fɔlɔ ka maliyɛnw lakana Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ani u bolofɛnw u protéger pour que an hakiliw bɛ se ka sigi an k'a dɔn k'a fɔ an baara de an b'an faso de kɔnɔ donc an bɛ tɛmɛ ni ko wɛrɛw o la donc welekan de bɛ ne fɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ani maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen vraiment an ka Mali ta sisan an bɛ yɔrɔ min na an ka bila an ɲɛfɛ an ka kɛ an ka priorité fɔlɔ ye an ka priorité absolue an ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ si tɛna na ka na jamana in bɔ nin dingɛ in kɔnɔna la ni anw yɛrɛ tɛ. Gɛlɛya min bɛ an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya man di maa si ye tɔɔrɔ man di maa si ye hɛrɛ ka di bɛɛ ye kɛlɛ min bɛ yen nɔ kɛlɛ fana man di maa si ni kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw hakili sigilen tɛ u bɛ fɛ ka fɛn minnu kɛ u tɛ se k'a kɛ kuma bɛɛ an b'a mɛn dɔ sara yen fɛ yen nɔ dɔw bɛ ka tunu dɔw bɛ ka sa hali sini u tɛ ka ye. An ye tɔn kuruba min sigi n'o ye parlement populaire du peuple n'o bɛ anw fana kɛ wasadenw ye ka d'a kan dɔw ye wasadeya suma ka k'u yɛrɛ kun o tuma na an fana bɛɛ kɛra wasaden ye Mali kɔnɔ sisan ni ko min kɛra bi jamana kɔnɔ ni jihadi ko min kɛra bi jamana kɔnɔ a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an tɛ nin dɔn nka bi bi in na an y'a dɔn k'a fɔ ko minnu bɔra kɔfɛ n'o ye MINUSMA ni Barika ni Faransi ye k'u na an dɛmɛ olu nakun de kan mɔgɔ minnu fagara olu nakun de k'olu lakana nka olu bɛ an ka jamana kɔnɔ tuma min na de ni fagali suguya de bɛ ka kɛ an dun y'a ye k'a fɔ dɔfɔ kɔnɔna na depuis lawaleya la u tora dugu o dugu kɔnɔ ni fagali suguya ninnu de bɛ kɛ u bɛna sɔrɔ kɛlɛ fitinin bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ nka n'u sen donna dɔrɔn a bɛ ci a bɛ ɲagami ka taa fɛ an ye MINUSMA mɔgɔw ko jugu tɛ fan si ko an ka ɲɛsin jugu ma o tuma na jugu bɛ min don o don u b'an bila hakili wɔsi de kɔnɔ ni jugu dogolen don o tuma an yɛrɛ dama b'an kɛ ɲɔgɔn kan jugu dogolen tɛ o jugu ye olu yɛrɛ de ye o tuma an b'a ɲini u fɛ u k'an ka jamana bila an ka danaya bɛ an ka sɔrɔsiw kan an ka danaya bɛ an ka cɛdenw kan an de ye faso jama ye an de ye peuple ye mɔgɔ si tɛ se ka Mali jɔ ni anw yɛrɛ tɛ u ka taa an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn faga ka sudata la o ka di an ye olu b'an yan an ka ɲɔgɔn faga o tuma na an b'a ɲini u fɛ u ka taa an yɛrɛ bɛna an ka sɔrɔsiw ta ka taa n'u ye Mali dugukolo fan bɛɛ fɛ ka daminɛ Kayi fo Kidali an b'an ɲɛsin an ka Faransi ma a ka dabila an b'an don ale de don n'u b'a la n'u m'a dabila ko bɛ bɔ la fagali de kɛra ka ban o tuma na an fana bɛna jateminɛ kɛ an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔ walasa nin ka dabila n'a ma dabila a ja la a bɛ dabila a goya la donc o de jɛlen don dɔwɛrɛ tɛ se ni sara sa wa a banna o minnu sara et puis an bɛ yafa deli vraiment minnu sara an bɛ yafa de deli u fɛ ala ka ɲin'u la ala ka ɲin'u la vraiment mais an bɛ yafa de deli u fɛ ka d'a kan an bɛ se ka waleya kɛ jamana kɔnɔ min b'a to ni mankan tɛ an na a bɛ se ka kɛ minnu ye Faransi wele parce que n'i ma Faransi wele minnu ye Faransi wele a bɛ se ka kɛ u filila u y'a ye u filila min bɔra la o de ye nin ye u n'o tɛ ne a kɛra kɔnɔ k'a fɔ Faransi bɛna an dɛmɛ de nka o kɛra sababu ka na tiɲɛni la sisan donc n bɛ dan nin yɔrɔ la fɔlɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan kuma an bɛ dɔ bɔ a la an bɛ wuli an bɛ taa baara kɛ mais n bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ kulu minnu sigilen don siyaw tɔgɔ la u k'u kuma cogo jate minɛ fɛn fɛn ye dusu wɔsi ye k'o bila kɛrɛfɛ u ka weleli kɛ fan bɛɛ fɛ dusu faga hakilisigi an k'o de kɛ fɔlɔ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'u ka baara ye u kana fɔ ko karisa nɔ don karisa nɔ don u ka baara t'o ye u ka na ni
madali ye fɔlɔ madali kɔnɔna na n'an sigira kɛ walayi an b'a dɔn an bɛ ɲɛ sɔrɔ nka n'an hakili wulilen don n'an ja wulilen don n'an dusu bɔlen don ka se hakɛya dɔ la an tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ ko la